शहजाद भट्ट साहब, अब इतलात ये भी हैं कि एक स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन हो शायद पीटीआई की दीगर लीडरशिप के ऊपर भी। आपके पास क्या इतलात हैं और पीटीआई की लीडरशिप का प्लान क्या है अब? देखें प्रिया, इस वक्त सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है ना शोक की फजा है। आज हम सारा दिन जो सड़कों पर हम घूमे, हमने देखा शाहराहें गलियां। जब इमरान खान साहब पकड़े गए तो उसके बाद तो 11 मकामात पर फौरी तौर पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, 4 मकाम बड़े हैं जिनमें आप फोर्ट्रेस स्टेडियम है नंबर 1 पे, जमान पार्क है, माल रोड है, लिबर्टी चौक है। इन 4 मकामात पे इस वक्त भी जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो फोर्ट्रेस स्टेडियम प्रोटेस्ट है वहां पर तकरीबन 2 से 2,500 अफराद का एक बड़ा मजमा जो है वो भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लिबर्टी चौक राउंड अबाउट पर। आपने देखा होगा जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे थे कि 30-30, 40-40 लोगों के क्लस्टर्स हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा। देखिए, वो राना सनाउल्लाह साहब ने तो आज कसम खाकर भी कहा है कि मुझे ना कभी मैं चेयरमैन नैब से मिला हूं, ना मुझे इस बात का पता है कैसे इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में है या इंग्लैंड में है। 3 मई को गए हुए थे, आज तो उन्होंने वापस आना था। शहबाज साहब लंदन बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मुझे नैब का इल्म नहीं है। अब बात यह है, बड़ी खुशाइन बात है, जब उन्होंने कसम खा ली है कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं, तो हमें तो बतौर मुसलमान यकीन आ गया है। लेकिन नैब इतनी हमारी असरअंदाज होने लग पड़ी है और नैब इतनी पुरवकार हो गई है, ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, मैं ये अर्ज जो कर रहा था आपसे कि आप इस बात को ना बूझिएगा कि इस वक्त लाहौर शहर में जो सूरत हाल है वो एक साइड पे दफा 144 है, इंटरनेट जो है वो हमारे पास नहीं, महंगाई की सूरत हाल, जो आटा तो गायब हो गया, तो पुरानी बातें हैं ना जी। बात यह है, इस वक्त आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी देख लें कि उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है कि हमारे यहां डिफॉल्ट मुल्क होने को जा रहा है। इन हालात में अब जून तक के पैसे सिर्फ फ्री हमारे पास है, IMF ने हमें कल्टी कर दी है, ये तो साफ बातें हैं। जिन हालात में हम खड़े हैं, इन हालात में आटा ना मिलना और लोगों का सड़कों पर आना इस वक्त ये बहुत बड़ी बात है। और आपने लोगों से बातचीत की होगी भट्ट साहब, क्या लोगों की, जैसे अभी हमें बताया भी मोइन साहब ने कि कुछ लोगों का सेंटिमेंट ये है कि ये मुकदमा बनता नहीं था, गिरफ्तारी गलत हुई है। जिन लोगों से आपने बात की वो क्या कह रहे हैं? पिंडी में हम लोगों से बात की, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्टर्स थे उनमें गुस्सा नजर आ रहा था, एंगर नजर आई थी, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप नजर नहीं आ रही थी। उधर क्या सूरत हाल है? देखें, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये, जो पीटीआई की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर को कॉल की समझ हमें तो नहीं आ रही कि उन्होंने क्या है। जितने भी हमने मॉब देखा है वो सारे का सारा बेहंगम ट्रैफिक की तरह अपने आप पर हर शख्स वहां कायद था। और ये मॉब बड़ा खौफनाक मॉब होता है, क्योंकि मैं जिस सड़क से गुजर रहा था उस सड़क पर टायर लगाया हुआ था। लेकिन लाहौर से एक फुटेज आई जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद कॉल दे रही है लोगों को। एक वीडियो फुटेज तो आई लाहौर से जिसमें ये एलेज किया जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कॉल दी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैंने जो सारा दिन देखा है उसमें यास्मीन राशिद और दीगर जो कायदीन है वो सिर्फ डंग टपाऊ की पॉलिसी के साथ ही आए हैं। वो आए हैं, झाका दे के निकल गए हैं, बाज़ाब्ता खड़े नहीं हुए। जो मॉब था वो साथ लेकर नहीं आए, मॉब खुद निकला है। आपको कल के दिन क्या क्या लग रहा है, ये एहतजाज आइंदा आने वाले दिनों में हल्का हो जाएगा? कितने दिन मेंटेन रख सकेंगे? प्रिया, देखें, सबसे पहले मैं मुख्तसर सी 2 बातें करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि गाड़ियां टूट रही हैं, कोई नकाबपोश लोग हैं, वो अफराद वो हैं जब कायदीन नहीं होते। पंजाब की क़यादत इस वक्त पीटीआई की जो है वो अवाम के साथ सड़कों पर नहीं निकली हुई, बड़े मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी और आखिरी बात, जमान पाक के बाद जितने भी अफराद खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि अल कादर यूनिवर्सिटी में साबिक खातून अव्वल का भी नाम शामिल है, और उनको खदशा ये है कि अब कल के रोज जो है वो जमान पाक में लाहौर पुलिस रेड की तैयारी कर रही है
اور وہاں سے بشرا بیگم بھی گرفتار ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا ہے؟ ہمارے بیورو ہیڈ بھی یہاں پر موجود ہیں، دیگر رپورٹرز یہ بتاتے رہے کہ لوگ خود نکلے ہیں، آپ کی لیڈرشپ شاید اس قدر ایکٹیو نہیں ہے۔ علی زیدی صاحب تو اریسٹ ہو گئے کراچی میں، باقیوں کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا خیال ہے کہ تمام لیڈرشپ بڑی متحرک ہے اور عوام نکلی ہے اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا ہے۔ ہم بڑے پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج کیا ہر جگہ پہ۔ آپ نے ایک بڑی اچھی ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی جس میں آپ نے ایک نقاب پوش شخص دکھایا جو کہ گاڑیاں توڑ رہا تھا، آپ ہی کی ٹویٹ تھی۔ اور ایسے کافی جو ہے فوٹیجز سوشل میڈیا میں موجود ہیں جہاں پہ مختلف اداروں کی گاڑیوں سے لوگ اتر رہے ہیں، نقاب پوش ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو تحریک انصاف کے لیڈر نے جہاں نے توڑ پھوڑ کو تو سکھایا آپ کنڈیم کریں گے، آئی ایم شور آپ اس کو کنڈیم کریں گے۔ حماد اظہر صاحب نے کہا ریسٹرین دکھائیں، پرامن احتجاج کریں، آپ بھی یہی کہیں گے؟ دیکھیے میرے لیڈر نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے، وہ پرامن احتجاج ہے۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور پاکستان کی واحد جمہوری پارٹی ہے جس میں خاندانی تسلط نہیں ہے اور ہم آزاد ہیں اور اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ پارٹی کے اندر ایک بھی جمہوریت موجود ہے، تو ہم نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ۔ ہاں ہمارا یہ پوائنٹ ضرور ہے کہ ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے پرامن احتجاج کرنا، اور اس کے اوپر ہم سٹینڈ کرتے ہیں پرامن احتجاج پر، وہ جاری رہے گا جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ کیا آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہوا ہے عمران خان صاحب سے؟ نہیں جی ہمارا رابطہ نہیں ہوا۔ 1100 ارب روپے چوری کر کے 9A کو انہوں نے ختم کیا تھا جس کی تحت یہ مقدمہ ہوا۔ سپورٹر رہے ہیں، ایسے تو نہ کہیں، پوری نیب کو تو نہ اس طریقے سے کہیں کہ آپ نے سب کو ہی اس میں کہہ دیا کہ غلط ہے۔ 1100 ارب روپے کس نے چوری کیا؟ یہ نیب اور لا ہی تو امینڈ ہوا تھا جس میں 9A ختم ہوا۔ 9A کے اوپر پرچہ ہوا ہوا ہے، 9A پہ گرفتاری ہو رہی ہے جس میں یہ جو اشرافیہ ہے یہ معاف ہے جس نے حرام کھایا ساری زندگی، لیکن عمران خان جو 30 سال کھڑا رہا ہے غریب کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہا ہے۔ القادر وہ ناول چیز ہے جو کسی نے بڑا دور رس سمجھ والے مسلمان نے کریٹ کی۔ کبھی زندگی میں جائیں القادر، ان لوگوں کو دنیا کے بعد آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس نے ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی کو اکٹھا کر رہا تھا جو ریلیجس نالج ہے اس کے ساتھ، اور وہ سارا فری ایجوکیشن ہے۔ وہ ایک بیرن لینڈ کے اوپر ایک پراپرٹی کریٹ کی گئی ہے اور جہاں پہ فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ کل کو یہ شوکت خانم پہ حملہ کریں گے، کل کو یہ نمل پہ حملہ کریں گے، کیونکہ ایک شخص کس سے انہوں نے بدلہ لینا ہے۔ اس نظام نے جو ہے وہ شہریوں کو تحفظ نہیں کرنا، اس نظام نے شہریوں سے بدلہ لینا ہے۔ اس وقت جو شہری ہیں وہ اس خوف سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اندر چلے جائیں گے تو یہ لوگ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں خراب ہو جائیں گی۔ نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے نا، ریسٹرین تو کہیں نہ کہیں دکھانی پڑے گی۔ آپ احتجاج کریں، بالکل لوگ پاکستان کی سڑکوں پر ہیں، لیکن یہ جو لوگ روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں یہ ہندوستانی ہیں کیا؟ یہ جو لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہندوستانی ہیں کیا؟ ریاست کا کام نہیں ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا؟ کیا ریاست کو پہلی دفعہ نہیں پتا تھا کہ عوام 10 اپریل کو جو ہے یہ فیصلہ نامنظور کر چکی ہے؟ آپ 153 مقدمے کر چکے ہیں، بغاوت، دہشت گردی، اس کے بعد جو ہے یہ ناموس رسالت، آپ نے کون سا پرچہ نہیں چھوڑا؟